pukul 5 bersama ya. 1, 2, 3, 4. Paling langsung gitu loh. Kami bersama-sama ya, sama ada bisa komen ya. Oh, tadi 5 ya. Yang 8 betul ya. Ya, semuanya. Nah. Mulai 3, 2, 1. Siap, nih 3, 2, 1. Sama-sama.
Buat kamu ada kempul, ada 2, 3, 4 sama-sama dipukul nih. Yuk, sama-sama. Yuk, 3, 4. Tong, 2, 3. Terus dilanjutkan ABC ya. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
dan Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan apa itu Ampel, Sunan Giri dan sebagainya. Jadi Mbak Sunan Kalijogo sama Mbak Sunan Bonang, terus Kalijogo mulai latihan kesenian. Kita taruh bapaknya ya. Mbak Sunan Kalijogo belajar sama gamelan, ternyata bersama berkembangnya seni agama sama budaya lainnya tahun berapa nggak itu nggak tahu, gamelan tahun berapa ya nggak tahu. Jadi dua kalinya setelah kalian semua latihan ke sanggar, nanti bilangkan pada orang tuanya